Dia nggak sabaran pak. Dia suka gigit di kaki guys, hobinya guys. Tahu itu guys, padahal aku udah mandi, kakiku selalu bersih. Dia suka gigit kaki guys, katanya enak guys. Karena bau busuk kakinya guys. Dari mana bau busuk? Enak-enak aja papa, bersih lah nih. Kayak terasi guys. Enggak lah ya guys. Maka suka deh guys.